ریاستی گورنر ٹی سندراراجن نے جوبلی ہلز ہائی پروفائل گینگ ریپ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واقعے کے سلسلے میں چیف سیکرٹری سومیش کمار اور ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی سے اندرون 2 یوم مکمل رپورٹ انہیں روانہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کمشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا اور کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت سے بات کرتے ہوئے انہیں توجہ دلائی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے بعض عناصر جانوروں کی منتقلی کے نام پر شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ شہر کی فضا کو مگدر کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ صدر مجلس نے اس سلسلے میں مجلسی ارکان مقننہ کو دونوں پولیس کمشنرز کے پاس اپنے مکتوب کے ساتھ نمائندگی کے لیے روانہ کیا۔ سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ، کوثر محی الدین رکن اسمبلی، مرزا ریاض الحسن آفندی رکن قانون ساز کونسل کے علاوہ کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے کمشنر پولیس رچاکنڈا اور کمشنر پولیس سائبر آباد سے ان کے دفاتر میں ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس کا مکتوب انہیں حوالے کیا۔ صدر مجلس نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ آئندہ ماہ عید الاضحیٰ کے ضمن میں قربانی دینے والے افراد اور تاجرین اپنے ساتھ شہر کو جانور لا رہے ہیں جن کی قربانی کی اجازت ہے، لیکن بعض غیر سماجی عناصر جو خود کو کسی تنظیم سے وابستہ ظاہر کرتے ہیں ان جانوروں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب امن قائم ہے، بھائی چارہ کے اتحاد سے سب جنے کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کوشش ہے فرقہ پرست عناصر کی کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کے حالات کو بگاڑے، فسادات ہو جائے، کرفیو ہو جائے، لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ ان کی منصوبے میں ہم لوگ ان کے جھانسے میں آنے کے نہیں ہیں۔ ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پرامن رہیے، ایسی کوئی شکایت ہے تو مجلس سے رجوع کریے، انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور دونوں طرف کمشنر ہمارے مہیش بھگوت صاحب اور اسٹیفن رویندرا صاحب، یہ دونوں کمشنروں نے وعدہ کیا کہ ہم ایم پی صاحب کے لیٹر پہ عمل کریں گے اور پرامن طریقے سے عید گزر جائے۔ ہم بھی روکیں گے لوگوں کو، جو قابل اعتراض جانور ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بتائیں کہ وہ جانور ہم لا رہے بھی نہیں، جو جانور بینڈ ہیں وہ نہیں لا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ہم مدد بھی نہیں کرتے۔ صرف آپ بیلوں کو بکروں کو لا رہے ہیں، اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں بھی لاتے کہ وہ لوڈ زیادہ ہے، 25 بکرے آنے کا 30 لا رہے ہیں، 40 لا رہے ہیں، جس میں کر رہے ہیں کہ اس میں بھی روکے تو آپ تھوڑا بہت جرمانہ کر کے چھوڑ دیجیے، لیکن جانوروں کو مت روکیے، ہماری گزارش ہے۔ بہرحال تیقن دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ کوثر صاحب کاروان کے ایم ایل اے اور مرزا ریاض الحسن افندی صاحب ایم ایل سی ہمارے ساتھ ہیں، اور کاروان کے ہمارے کاؤنسلر نصیر صاحب بھی ہیں۔ ہماری ملاقات رہی، انشاءاللہ ہم کو توقع ہے کہ اس پر کمشنر بی جے پی کی قومی نائب صدر ڈی کے ارونا نے خود اپنی ہی پارٹی کی اقتدار والی ریاستوں میں پسماندگی کی پول کھول دی۔ انہوں نے امریکہ کے نیو جرسی میں ایک این آر آئی کے مکان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ہند کے مقابلے شمالی ہند میں صورتحال بدترین ہے۔ بہار، یو پی، آسام، مدھیہ پردیش جیسی ریاستیں کافی پسماندہ ہیں۔ شمالی ہند میں کافی غربت پائی جاتی ہے۔ ریاستی وزیر کپلا ایشور نے ضلع رنگا ریڈی کے عبداللہ پور میٹ میں پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگرام کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ پلے پرگتی پروگرام سے ریاست میں مختلف مقامات کی نئی صورت گری ہوئی ہے۔ پلے پرگتی پروگرام کے حصے کے طور پر انہوں نے ریتو ویدیکا کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے متعارف کردہ پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگراموں سے موازات کی ترقی ہوئی ہے اور نئی صورتگری کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر بعض ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے گاندھی میڈیکل کالج کے کانوکیشن میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹرز کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ڈگری کی تکمیل کے بعد کمیونٹی سروس میں جائیں تاکہ طبی پیشے کے وقار کو مزید بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نئے ڈاکٹرز کے لیے بستی دواخانوں، دیہی اور شہری مراکز صحت میں بھرتی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایم بی بی ایس مکمل کرنے والوں کے سلسلے میں تلنگانہ میں نشستوں میں اضافہ ہوا ہے۔
मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में सिर्फ 570 नशीसें थीं, जो अब बढ़कर 1212 हो गई हैं। ఆల్ టుగెదర్ 70 ఏళ్లలో 3 కాలేజీలు వచ్చినాయి. కానీ ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు 3ను 33 మెడికల్ కాలేజీల తెలంగాణగా మార్చేశారు. తెలంగాణలోని ప్రతి జిల్లాలో ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టు నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ రోజు ప్రభుత్వ రంగంలో 700 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ సీట్లుంటే ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి 2840 మెడికల్ కాలేజీ సీట్స్కు మనం పెంచుకోబోతా ఉన్నాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 times in 7 years. 700 మీరు చదువుకున్నప్పుడు మీ అమ్మా నాన్న పొద్దున్నే లేపి ఎంత కష్టపడితే మీకు సీట్ వచ్చిందో, అందులో గాంధీ లాంటి ప్రముఖమైన ఇన్స్టిట్యూట్లో రావాలంటే మీరు చాలా కష్టపడితే కానీ ఈ సీట్ సంపాదించుంటారు. చాలా మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్కే ఇక్కడ అవకాశం వస్తుంది. చాలామంది ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలన్నా చదువుకోలేక ఉక్రెయిన్కో, ఫిలిప్పైన్కో, రష్యాకో, చైనాకో పోయి చదువుకున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చదువుకోవడానికి అవకాశం లేకుండే. సో 700 ఉన్న మెడికల్ కాలేజీ ఎంబీబీఎస్ సీట్లను ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి 2840కి పెంచుతా ఉన్నాం. అండ్ ఇన్ అనదర్ 1-2 years ఆ సంఖ్య 5240 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక ప్రభుత్వ రంగంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. అండ్ అన్ని కాలేజీల్లో పీజీ సీట్స్ కూడా ప్రతి మన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో పీజీ సీట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. పిల్లలకు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నాం. అంటే పేదలకు విద్య, వైద్యం అందుబాటులో రావాలి అని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా పీజీ సీట్స్ డబుల్ చేసినాం, ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ 4 times పెంచాం, సూపర్ స్పెషాలిటీ కూడా ఈ 7 సంవత్సరాల్లో డబుల్ సీట్స్కి మనం పెంచుకోవడం జరిగింది. एसआर नगर पुलिस ने बीके गुड़ा पार्क एसआर नगर से 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऑनलाइन बीटिंग का रैकेट बेनकाब किया। ज्यूल डिविज डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन हैदराबाद की इत्तला के मुताबिक पुलिस ने 26 साल विशाल पटेल साकिन गौलीगुड़ा, 42 साल कमलेश रावत साकिन गौलीगुड़ा और 28 साल पटेल साकिन गौलीपुरा को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1.15 करोड़ रुपए की नकद रकम, 4 सेलफोन और नोट गिनने की मशीन जब्त की। तफसीलात के मुताबिक ये लोगों को मुख्तलिफ कोरियर बॉय की हैसियत से काम करवाते थे। पुलिस ने बताया कि विशाल पटेल और कमलेश रावत ने मिलकर भाई non.com के नाम से एक वेबसाइट बनाते हुए ऑनलाइन बीटिंग शुरू की थी। इसका असल ऑर्गेनाइज़र धर्मेश भाई है, जो दरअसल गुजरात का रहने वाला है। మోహన్, వాసిం, లక్ష్మణ్, కిషోర్, హరి వీళ్ళంతా కలిసి ఆ యొక్క వ్యక్తిని పట్టుకొని ఆ యొక్క వ్యక్తిని విచారించగా తన యొక్క పేరు గగులోత్ కార్తిక్, సన్నాఫ్ రవికుమార్, ఏజ్ 23 years, ఆక్యుపేషన్ లేబర్, పోచమ్మ టెంపుల్, వడ్డెరబస్తి, తుకారాం గేట్ అని చెప్పిండు. చెప్పగానే అతన్ని సర్చ్ చేస్తే అతని దగ్గర 2 పాకెట్స్ వచ్చినాయి. ఆ పాకెట్స్ని బట్టి ఎక్కడిది ఈ యొక్క గంజాయి అని అడగగా అతను తన యొక్క ఇంట్లో ఉందని చెప్పి అది అనగా సస్పిషియస్గా తను ఎలాంటి ఆన్సర్ చెప్పకపోయే వరకల్లా ఇతను తీసుకొని వెళ్ళి అతని ఇంట్లో సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. సెర్చ్ చేసినప్పుడు 5 కిలోల వెయిట్ గల గంజాయి ఈ యొక్క పొట్లాలు మరియు 2 పెద్ద పొట్లాలు మరియు కొన్ని చిన్న పొట్లాలు దొరకడం జరిగింది. అటు యొక్క ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిందంటే అతను ఏదైతే కార్తిక్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది, కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఒకటి ఈవినింగ్ టైంలో పోతుంటే దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక అన్నోన్ పర్సన్ కింద పడేసిండని, అది నేను తీసుకున్నాను, ఆ తర్వాత వాటిని లూజ్ చేసి సేల్ చేస్తున్నా అని చెప్పి కమిట్ అయ్యారు. అతని యొక్క థరో ఇంట్రాగేషన్ నడుస్తున్నది. ऑल इंडिया गौ सेवा फाउंडेशन के सदर बालाकृष्ण स्वामी ने मुतालबा किया कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए। फाउंडेशन ने गायों को मसलख जाने से रोक दिया। उन्होंने इस मौके पर इन गायों को मंदिर मुंतकिल कर दिया। बादशाह नागर कर्नूल के एक किसान को इन गायों का हथिया दिया गया। गाँव रक्षकों ने कहा कि तिरुमला तक पद यात्रा की जाएगी। गरीब किसानों को इस मौके पर 100 गायों का हथिया दिया जाएगा। ముందుగా బాలకృష్ణ గురుస్వామికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. మేము గత కొంతకాలంగా అంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుండి కలిసి గో ఉద్యమంలో భాగస్వాములుగా ఉన్నాము. వారితో ఎన్నో ఉద్యమాల్లో పాలు పంచుకునే అవకాశం మాకు దొరికింది. గోమాతకి సేవ చేసుకోవాలనే భాగ్యం నాకు తెలిసి ఎంతోమందికి దొరకదు. అందరికీ అవకాశం ఉన్నా కానీ ముందుకొచ్చి చేయాలన్న ఆలోచన సమయం వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఈ బిజీ షెడ్యూల్లో వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళు ఉన్న
బందీలు అయిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి జీవితాల్లో ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, మన చుట్టూతో ఏం జరుగుతుంది కూడా చూసుకోలేని పరిస్థితుల్లో జనాలంతా కూడా ఇబ్బందుల్లోనూ అదే సమయం ఇవ్వలేకుండా ఉన్నారు. అలాంటిది బాలకృష్ణ గురుస్వామి గారు వారి జీవితాన్ని కంప్లీట్గా 24 గంటలు కుటుంబాన్ని అన్నిటిని వదిలేసుకొని వారు గోవు కోసం బయటకు వచ్చేసి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి గో ఉద్యమాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వారి అఖిల భారత గో సేవా ఫౌండేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్గా ఉన్నందుకు నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ రోజున బాలకృష్ణ గోస్వామి గారు గో అంటే 100 ఆవుల్ని రైతు కుటుంబాలకు ఇచ్చి గో ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆ దిశగా గోవు కూడా బ్రతికే అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్నారు. రైతు దగ్గర ఉండాల్సిన గోవు ఈరోజు కసాయివాడి కత్తికి బలవుతుందంటే కారణం ఏంటో మనకే తెలుస్తుంది. వ్యవసాయంలో మార్పులు, విపరీతమైన మార్పులు, దానివల్ల గోవుని దూరం చేసుకున్నాము. ఎక్కడైనా ఊర్లలో వెళ్ళి ప్రశాంతంగా 4 రోజులు ఉండి ఆవు పాలతో పెరుగుతో అచ్చమైన పెరుగుతో భోజనం ఒక పూట చేద్దామంటే పాలు దొరకని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు గ్రామాలన్నీ ఉంటున్నాయి. దానికి కారణం మన నుండి మన గోవుని దూరం చేసుకోవడమే. ఈరోజు ఎవరికి చూసినా కానీ షుగర్లు, బీపీలు, విచిత్రమైన రోగాలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. వీటన్నిటికీ కారణం కూడా మనం మన పాతకాలపు అలవాట్లని గోవుని మన కుటుంబం నుండి దూరం చేసుకోవడమే. ఇలాంటి విషయాల్లో అన్నిటిలో కూడా చర్చించిన తర్వాత గోవు ఎందుకు బలవుతుంది కసాయివాడి కత్తికి అన్నప్పుడు గోవుకి ఒక రక్షణ వ్యవస్థ అనేది లేకుండా పోవడమే. సమాజంలో మనిషి ఇంత ఎత్తున ఎదిగినా కూడా, ఇంత ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నా కూడా, వైజ్ఞానిక పరంగా ఇంత అభివృద్ధి చెందుతున్నా కూడా మనము మొరటి వాళ్ళకంటే అధ్వానంగా తయారవుతున్నాం. కొన్ని విషయాల్లో బాధ్యతను గుర్తు చేసి గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా కనుక ప్రకటించగలిగితే గోవు రక్షించబడుతుంది. మనకి అన్నం పెట్టి అండగా ఉండాల్సిన రైతు అతని అండగా చూసుకునే గోవుని కాపాడుకునే బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. గోవు ఉద్యమంలో మాతో పాటు మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి. గోవుని రక్షించడంలో మాతో సహకరించండి. पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर चल्लापल्ली डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर तरक्याती कामों का कारपोरेटर श्रीदेवी ने इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र तारक रामा राव ने पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद सफाई को यकीनी बनाना है और अवामी मसाइल को हल करना है। गुलबर्गा में पेश आए वाक़े की नाशों की आज आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। 4 नाशें गांधी हॉस्पिटल से अलवाल बंजारा कॉलोनी मुंतकिल की गई। उनकी शिनाख्त अर्जुन कुमार, उसकी बीवी सरला देवी, बेटा विवान के अलावा एक 58 साल खातून अनीता के तौर पर की गई है। तलबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने जुबली हिल्स के एक पब का मुहासिरा किया और पब में रात देर गए तक नाबालिग लड़के लड़कियों के दाखिल होने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। वहां पहले से ही मौजूद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर यूथ कारकुनों ने नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने शमशाबाद में वाक़े 2 पब्स का मुहासिरा किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। हालिया दिनों के दौरान पब्स में मुक़र्रब अखलाक डांस और पब्स में आने वालों की गैर अखलाकी हरकत के पेश नज़र ये मुहासिरा किया गया। ये कारकुन अचानक वहां पहुंच गए और पब्स को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने रात देर गए तक इन पब्स को खुला रखने पर एतराज़ किया। ये पब्स शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब हैं। इस मौके पर NSUI के लीडर वेंकट ने कहा कि पब्स में शराब नोशी और इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन पब्स की जानिब से क़वायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन पब्स को फौरी तौर पर बंद करने के इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर पब्स के ज़िम्मेदारों और वेंकट के दरमियान बहस और तकरार भी हो गई। उन्होंने कहा कि इन पब्स में आने वालों के लिए उम्र की भी कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। शमशाबाद में एक नए दीनी तालीमी अकामती दरसगाह जामियत तौहीद का आगाज़ अमल में आया है, जहाँ असरी व दीनी तालीम तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। इस सिलसिले में मस्जिद उमर फारूक सिद्धेश्वर कॉलोनी में इफ्तिताही तकरीब ज़ेर सदारत अमीर जमात अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद मौलाना शफीक आलम जामई मुनक़िद हुई। मुहतरम जामिल इस्लामिया अहसनुल हदीस अब्दुल रहीम खुर्रम जामई, NRI इफ्तिखार शरीफ, बॉडी बिल्डर मीर मोहतशिम अली खान, तेलुगु दाई अबू हयान अम्माद उमरी,
اور TRS کے لیڈر عبد المعید خان مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ جنرل سیکرٹری ادارہ ڈاکٹر آصف عمری نے بتایا کہ اس جامعے میں شعبہ عالمیت اور فضیلت بھی بہت جلد قائم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، سیکریٹری جامعۃ التوحید، اور یہ ہے جناب محترم محی الدین ہاشم صاحب جو مسجد عمر فاروق شمس آباد کے متولی ہیں، اور الحمدللہ آج 5 جون کو اس مسجد میں، جو کہ شمس آباد بس ڈپو سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یہاں پر ایک افتتاحی اجلاس منعقد ہوا مولانا شفیق عالم خان جامعی کی صدارت میں، اور اس پروگرام میں الحمدللہ کئی حضرات تشریف لائے، اس میں مائنرٹی ڈپارٹمنٹ کے جناب سید اکبر حسین صاحب، اور یہاں کی جانی مانی شخصیت افتخار شریف صاحب، اور محترم ابو حیان حماد عمری صاحب، اور جناب عبد المعید خان صاحب TRS پارٹی کے سینئر لیڈر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ اجلاس کامیاب ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر انشاءاللہ اسکول اور مدرسہ بھی قائم کیا جائے گا۔ 1 کلاس سے 7 کلاس تک قرآنک مشن اسکول کے نام سے الحمدللہ اسکول بھی چل رہا ہے۔ اس اسکول میں شعبہ حفظ کو ضم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح بچہ یہاں پر رہتے ہوئے 7ویں جماعت تک انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی حفظ مکمل کر لے گا، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ جامعۃ التوحید مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے، جس میں مستقبل قریب میں یہاں پر شعبہ عالمیت اور فضیلت بھی قائم کیا جائے گا۔ دعویٰ کورس، دعوتی تربیتی کلاسز بھی ہوں گے، سمر اسلامک کورس بھی ہوگا۔ الغرض 1000 گز پر مشتمل یہ مسجد واقع ہے، اور اس کا جو ہے مستقبل کا پلان یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی 2 فلور بنائے جا سکتے ہیں۔ تو میں تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں جو آج کے اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ آخر میں جناب محی الدین ہاشم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی تاریخی حیثیت مختصر الفاظ میں پیش فرمائیں۔ ملک میں آنے والے ماہ اگست اور سپتمبر میں 5G سروس کا آغاز ہو جائے گا۔ ہندوستان کے ٹیکنوکریٹس نے ڈائریکٹ ٹو موبائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور DTM کے آغاز کے بعد ملک کا ہر فرد اپنے موبائل پر ٹی وی کی تمام نشریات کا مشاہدہ کر سکے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عالمی ماحولیات کے موقع پر اس بات کا انکشاف کیا کہ ہندوستان نے پیٹرول میں ایتھنال کو 10% کی حد تک زائل کرنے کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ وگیان بھون میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے ملک کو 31,000 کروڑ روپے کی غیر ملکی کرنسی کی بچت ہوگی، تو وہیں دوسری طرف کسانوں کو 46,000 کی آمدنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نشانہ وقت مقررہ سے 5 مہینے قبل حاصل کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی ان اہم شخصیتوں میں شامل ہیں جنہوں نے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ نے جو چیف منسٹر کے آبائی ٹاؤن گورکھپور میں مقیم ہے، اپنے ٹویٹ میں توقع ظاہر کی کہ ریاست اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں ہمہ گیر ترقی حاصل کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی چیف منسٹر کو علیحدہ پیغامات کے ذریعے ان کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ BJP کے جنرل سیکرٹری ارون سنگھ نے کہا کہ ان کی پارٹی سب بھی مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ پارٹی ترجمان نوپور شرما کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کا حوالہ دے بغیر انہوں نے کہا کہ BJP کسی بھی مذہب اور اس کے سربراہ کی توہین کی سخت مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے کبھی بھی ایسے لوگوں کی نہ تو پشت پناہی کی اور نہ ہی ان کے خیالات کی تائید کی ہے۔ صدر کل ہند تنظیم اصلاحی معاشرہ مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی نے شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم کے پیش نظر پبس اور باروں کو بند کر دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پبس کلچر کے بڑھتے ہوئے چلن کی وجہ سے نوجوان برے اثرات کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ریاستی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے اپیل کی کہ وہ فوری اس جانب توجہ دیں۔ حکومت تلنگانہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اس گولڈن تلنگانہ کے چیف منسٹر سے خواہش کرتا ہوں کہ تلنگانہ کے کہ وہ پبس پر بین کریں، کیونکہ پبس کی وجہ سے جو ہے خون خرابہ ہو رہا ہے، اور شہر حیدرآباد میں جو رات دیر گئے تھے جو ہوٹلیں وغیرہ کھلے رہ رہے ہیں، اس پہ سختی سے نوٹ لیتے ہوئے اور وہ
जो होटल्स है, बार्स है, ये सब नुकसानदेह है, मुल्क के लिए ख़तरा है। वो जो मुस्लिम ख़वातीन जो है, जो बच्चियाँ जिनके बड़े हो चुके हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन पे गहरी नज़र रखें। बहुत सारे NRIs है जो बुरखा पहनकर जो है जाते हैं और पब्स के बाहर जो है बुरखों को अंदर रख ले रहे हैं, इस पर भी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। अल्लाह बरकातहू। मैं बड़े ही अफसोस के साथ आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि शहर हैदराबाद जो तहज़ीब का शहर है, शहर हैदराबाद जहाँ एक दीनदारी का शहर कहलाता है, लेकिन मुसलमान आज जिस पुराने शहर में रहता है उसको लोग हक़ारत से देखते हैं कि मुस्लिम बच्चियाँ ऐसे हैं वैसे हैं, बुरखा पोश ख़वातीन ऐसे हैं वैसे। जो तंज़ करने वालों को जो है आज कान खोलकर सुनने की ज़रूरत है कि जो लोग अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा कर वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत बड़े हैं। आज क्या हो रहा है देखिए कि आज पब्स के अंदर जो बच्चे हैं वो कौन हैं जो बड़े बड़े स्कूल में हैं कि काश मस्जिद के ख़तीब हज़रात उलमा इकराम चीख चीख के कह रहे हैं कि आओ दीन की तरफ, आओ रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तरफ, कि काश वो लोगों को दीन की तालीम पहले दिए होते, अल्लाह का खौफ उनके अंदर दिए होते तो ये जो है बुराई चीज़ नज़र नहीं आती। आज मुसलमानों को ज़रूरत इस बात की है कि वो इन अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से वो लोग जो अमीर होकर पैसा कमाकर नए नए इलाक़ों में जाकर नए नए अय्याशों में जो बच्चे पड़े हुए हैं उन पे गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। हमने कुछ दिन पहले ये भी देखा कि शहर हैदराबाद के एक बहुत बड़े स्कूल के बच्चे चरस व अफ़ीम लेते हुए पकड़े गए। तो छोटे बच्चे जो 7th क्लास के बच्चे जो अफ़ीम चरस ले रहे हैं, तो हम अपनी आने वाली नस्लों को वो लोग हिफाजत करें जो बच्चे जो है आलिशान कारों में जाकर पढ़ रहे हैं, वो आपके नहीं हो सकते, कौम के नहीं हो सकते, मुल्क के लिए ख़तरा है। मैं आज ख़तीब हज़रात पर लोग उलमा इकराम पे तंज़ कर रहे हैं, जब से कौम उलमा इकराम से दूर हो रही है तमाम मुसीबतें कौम के करीब आ रही है। आज मुसलमान अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करें। इन बुराइयों का ख़ात्मा करने के लिए पब्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम करने की ज़रूरत है। और हमारी जो CV आनंद साहब एक बेहतरीन कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि ये पब्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है एक शर्त लगाएं कि ये उम्र के लोग नहीं आ सकते, ये लोग नहीं आ सकते, इस पर जो है पाबंदी होना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि ये पब्स के ख़िलाफ़ बंद करें, क्योंकि ये बॉम्बे नहीं होता साहब, ये हैदराबाद है, ये जो गंगा जमुना तहज़ीब का मुल्क है, ये गंगा जमुना तहज़ीब